यस मैम। उनकी आप खुद भी भूल जाते हो ना मुझे बोलने का। मैम मुझे तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। एक मिनट। नहीं, मैं कुछ चीजें देख रही हूँ, बाद में बताती हूँ। हाँ, दिस वन, this one is as like I got little bit miss. This one is Luyo. Okay, almost same. This is Yoshi. See, this is number 6 is Yoshi. Yoshi means game. See, this is Luyo. Here I am pointing out. Are you able to see? यस मैम। This is योशी। Luyo. This is Luyo means trouble. Almost little bit same. Okay. This is ओके Yoshi. मैम। Yoshi मतलब game. तो ये योसी होता है, लू यो नहीं, योसी मतलब गेम। तो यहाँ पे बोला डोंट प्ले गेम, गो टू स्लीप फर्स्ट। ओके, देन 他说好庆我吃饭 he said very well to eat meal but 但是他没钱 but he didn't bring money। वो मुझे खाना ओके भी बोल रहा है लेकिन पैसे ही नहीं लेके आया। 明天我要上课 tomorrow 明天我要上课 tomorrow I would like to attend the class 不能 cannot 跟你们一起 work I cannot go to play with you guys। हम्म। okay, then ये वाला नानफंग मतलब साधन पार्ट नॉट पार्ट। अच्छा, दिस इज पान मतलब शिफ्ट मूव। ओके, एंड मेन पाव मीन्स ब्रेड, टीथू मीन्स मैप, तासवान मतलब टू प्लान। ओके, निशी शमशी हो पांचिया, at what time, at what time you are shifting, वो चम्मा पूछता। I mean, at what time did you shift? No, how come I don't know? What and when did you shift? How come I don't know? तो उसने रिप्लाई दिया शंकर युए लास्ट मंथ। नीश ऐसे बोल रही हूँ ना, ऐसे कन्वर्सेशन। अच्छा, इट्स वेरी यूजफुल टू टू रिमेम्बर समथिंग। नीशी पे फंग रिन मा, आर यू द आर यू फ्रॉम नॉर्थ or ओके northern person? North person means are you from north? 不是 no 我是南方人 I'm from south। 考试时 I mean 考完时 I'm sorry, ये खाउशी बोलते हैं ना, खाउशी को ब्रेक करके उसके अंदर वन लगाया मतलब फिनिश। खाउशी मतलब एग्जामिनेशन होता है। तो खाओ एंड शी ऐसे करके वो लोग ऐसे बीच में जैसे ताखाई बोलते हैं ना, ताखाई मतलब टू ओपन, एंड ता एंड खाई के बीच में वो लोग पूल तापू खाई बोलते हैं। ताकू पाई मतलब कैन नॉट ओपन। सो खाउशी मतलब एग्जाम, खाओ वन शी मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम। ओके, आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम, वन मतलब हमेशा कंप्लीट और फिनिश। खाओ वन शी नी और शम्मतास वन व्हाट प्लान डू यू हैव आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो उसने बोला ओ हाई में श्यांग हाउ आई हैवंट थॉट येट, नी हाउ नी याओ माई ई चांग टीटू। Chang is a major word of T2. Okay. Do you want to buy one map? 3块钱. This is only three yuan. Okay. सन Apa? क्वाड। यस मैम। सन क्वाइचन। Oh, हाँ। I mean, are you hungry? तो उसने बोला छी ओला पा ओला सकिम हे ना छी त्यार मियन पाओ प्लीज ईट ब्रेड हाउ नी ईट शी पा यू ऑल्सो ईट। तो दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन दिस आर वेरी, ये यहाँ से जो मैंने आपको पढ़ाया ना, A1 यहाँ से इतना तक, अगर फुल आप जितना टाइम लेके बाय हार्ट कर सकते हो ना, स्मॉल स्मॉल सेंटेंस है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन टास्क वन से एक, ये जो फेजेस इस लोगों ने एक दो ऑब्लिक देख देख के इतना टाइप का, ये 5 1 2 3 5 वर्ड्स इतने टाइप का टास्क वन से आप कितने
फ्रेजेस आपको सिखाया, तो सारे के सारे अगर आप मेमोराइज कर सकते हो ना, इट विल बी वेरी यूजफुल टू make big sentences, complicated sentences. When you will speak with your client, with your customer, it will be helpful. तो मैंने कभी आपको बोला नहीं कि आप मेमोराइज करो। हाँ, तो ये पूरा अगर लिखना तो होगा और मेमोराइज भी कर सकते हो ना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Now I'll try. तो अभी कैसे लिखना है? अभी तो देखो, याद रखिए, हम लोगों ने ये पूरा टेक्स्ट कंप्लीट किया, न्यूवर्ड्स कंप्लीट किया, ग्रामर नहीं कंप्लीट किया। देखिए, ग्रामर ओनली, ग्रामर एक ही प्रैक्टिस, क्योंकि ग्रामर बहुत बड़ा है, ओनली वन ग्रामर वी कंप्लीटेड। और प्रैक्टिस ऑल्सो यू हैव गिवन द होमवर्क। आई हैव टू डू ग्रामर 2 एंड ग्रामर 3 यू हैव टू डू। एंड इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज करना है, ये वाला एक्सरसाइज करना है, ठीक है? तो हमें 2 ग्रामर बाकी है और एक्सरसाइज बाकी है, ठीक है? ठीक है। और Yes, ma'am. 2 ग्रामर एक्सरसाइज है और एक दिन लगेगा। तो हम प्ले, कैन आई प्ले द रिकॉर्डिंग? Yes, ma'am. Lesson 1. What's your plan for the weekend? 课文1，谈周末的打算。 Text 1. Talking about the plan for the weekend. अच्छा, ये तो हम लोग क्या? ने सुना, हम लोग 3 से सुनते हैं। 游戏、作业 Ma'am, third से. 列不着急。 Yes. 课文3，聊旅游计划。 Text Text 3. Talking about the travel plan. 下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？我还没想 So 好 if you 呢。 want a 下个月 translation 我去旅游， राधिका, Yes, ma'am. तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो थर्ड का देखो पूरा ट्रांसलेशन भी है, जो कि आपका पीडीएफ में नहीं है। ये आपका पीडीएफ में देखो, नहीं मैम, नहीं है. नहीं है। देखो यहाँ पे आपको ये 3 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 3 वहां पे है। थोड़ा बात यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे बोलना स्टार्ट कर रहे वहां पे नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाओ, यहाँ पे आपको अगर मीनिंग चाहिए ना, ट्रांसलेशन चाहिए, तो इधर से यूट्यूब से ले लेना, ठीक है? ठीक है मैम. मैंने तो ऑलरेडी आपको समझा के दिया। स्टिल इफ यू कैन नॉट रिमेम्बर, इफ यू वांट दिस वन, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। 3. या मैम. Talking about the travel plan. 一起去吗？我还没跟我一起去吗？想好呢。你觉得哪儿最好玩？ 南方啊，我们去年就是这个时候去的。 南方太热了，北方好一些，不冷也不热。 देखो इधर课 भी मिला है 文 नंबर 4， 4 का, 准备去 नंबर 4 का यहाँ पे है, ठीक है? यस मैम, वो मैं ले लूंगी, यूट्यूब से Oh. निकाल लूंगी. Text 4. Preparing for their trip. 水果、面包、茶都准备好了。我们还带什么？ 手机、电脑、地图，一个也不能少。 这些我昨天下午就准备好了。 再多带几件衣服吧。 我们是去旅游，不是搬家，还是少带一些吧。 मैम एक बार और सुन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर सुन सकते। 课文3，聊旅游计划。 Text 3. Talking about the travel plan. 下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？我还没想好呢。你觉得哪儿最好玩？ 南方啊，我们去年就是这个时候去的。 南方太热了，北方好一些，不冷也不热。
课文4，准备去旅游。 Text 4. Preparing for their trip. 水果、面包、茶都准备好了。我们还带什么？手机、电脑、地图，一个也不能少。这些我昨天下午就准备好了。再多带几件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家，还是少带一些吧。हो गया और एक बार सुनना है। हाँ मैम एक बार 课 और। 文3，聊旅游计划。计划。 Text 3. Talking about the travel plan. 下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？我还没想好呢。你觉得哪儿最好玩？南方啊，我们去年就是这个时候去的。南方太热了，北方好一些，不冷也不热。课文4，准备去旅游。Text 4. Preparing for their trip. 水果、面包、茶都准备好了。我们还带什么？手机、电脑、地图，一个也不能少。这些我昨天下午就准备好了。再多带几件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家，还是少带一些吧。Done, Radhika? Yes मैम। 1 second, huh? 1 second. 1 second. So please, ये जितना भी बोला ना प्रिपेयर करना. I will take the class tomorrow. Tomorrow 8 o'clock. ओके मैम। Okay. और जितना ओके। बोला ना अच्छे से प्रिपेयर करके रखना ये. नहीं तो it will be difficult यस मैम। for you to learn the lesson 2. तो मैं एक एक लेसन 3 days करके one lesson I will take 3 days. Slowly I'm going. I'm not going very fast. Okay. I will take ओके 3 days class and एक एक lesson I will take 3 days to complete. So earlier I used to take 2 days to complete, to one lesson. Now I will take 3 days. So that you will get enough time and enough अच्छे से पढ़ाई मतलब सीख पाओगे. Okay. Okay then. मैम। Okay, bye. Chai थैंक यू chai. मैम। वाला जय जय।